Salam la famille, c'est comment? Bienvenue de nouveau sur Cactus. On se retrouve vidéo là ni mo croire kanana toujours y abonné. En plus, il y a cloche ni activé comme ça na vidéo croire boy bebo kalama. Bon ina fanya bala titiri kono to mini vidéo ina amna baroke américain ni rusu de camp ani ukrainien. Amado go mo shila wakati do kera américain boraka yira ka foku be ka kelgemina blaka tadi ukrainien ma mais semaine konna la borana e ka yira ka foku be na jamana binande farawu yere kan u be fara nyon kan ku fanga di nyon ma wala saka kelgemina blaka tadi ukrainien ma. Bon bolen ko fe risu fene be ka boka yira ka foko keleke mina nu chama be ka laban o le bolo konna la. Donc vidéo ina amino de analyser nyon fe actualité munu passera ni sujet kan ambo décrypter nyon fe baby ga vidi dans le commentaire est-ce que vous fait nafa bala ou pas. Comme d'habitude yani la vidéo fait laisse-moi un petit like pour me donner de la force. C'est parti pour la vidéo. Amadogo Moshila nga vidéo temene nanya expliquant yana kafoko américain nga ministre de la défense anu ka secrétaire d'état et déplacement doké kana Europe konna la unana utara Ukraine uni Ukrainien nga président inoyen nya fo yana kafoko Europe jamana chama de kumbe munu kum banendo ama kafoko te keleke mina griman baw bla kata du Ukraine ma ko be se ka ke sababu ye Vladimir Poutine kuma mfo ka yira kafoko ni jamana miye keleke mina griman babla kana du Ukraine ma igi signa ye kafoko kele be se ka yelema aw ni nyonche dona na tawla wakati la okunye frein di Union européenne jamana chama ma olu kungo kute keleke mina bla kata mais ambe balmuna américain défense ga kuma la ale ya yira kafoko ni olu be jarana ye ku bolo di nyoma ku fanga ke kelen ka keleke mina di Ukrainien ma ale dalemba la kafoko Ukrainien be se ka Russie ci donc ni parti de la me se ka famia kafoko réellement mo ko me kuma mfo kafoko américain be ga européen pousser ku sendo kelena réellement ngani ya ode parce que na jatemne keleke mina sugu jumbe mute américain bolo kun jumɛn de y'a to u bɛ wuli ka na européens ma Allemagne fɛnw ma k'a yira k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kɛlɛkɛminɛn girimanbaw bila ka taa di Ukraine ma et pourtant wagati dɔ la européens kun ye Vladimir Poutine ka bagabaga mɛn k'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye kɛlɛkɛminɛn girimanw bila ka taa i n'ale bɛ bila ɲɔgɔn na européens ko k'olu tɛ fɛ kɛlɛbaga kɛ u ka continent kɔnɔna la tuguni mais n'a fɔra ko américains nana tuguni k'u dogo u kɔfɛ k'u pousser k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan jamana 40 ni dɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw fara ɲɔgɔn kan k'o bila ka taa di Ukraine ma o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko réellement américains be objectif mun ko u mo sɔrɔ hali bi u bɛ fɛ ka européens pousser k'u bila kɛlɛba de la hali bi américains ka ministère de la défense mɔgɔ dɔw ka kuma la ale y'a yira k'a fɔ k'u bɛna jamana 40 de fara ɲɔgɔn kan genre u bɛ conférence dɔ kɛ conférence in kɔnɔna la u bɛna kuma u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka kɛlɛkɛminɛnbaw bila ka taa di Ukrainiens ma ka Russiw kɛlɛ bon côté dɔ la an bɛ se k'a fɔ u bɛna kɛlɛkɛminɛn minnu bila ka taa di Ukrainiens ma n'olu sera ka kɛ sababu ye Ukrainiens ka sebaaya dɔ sɔrɔ Russiw kan donc u bɛna digi Russiw la n'o dun digira Russiw la an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ bɛ se ka tɛmɛ occidentaux ni Russiw ni ɲɔgɔn cɛ mais dans le cas échéant an bɛ se k'a fɔ u bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu bila ka taa fu de don parce que n'a jateminɛ wagati dɔ kɛra Poutine bɔra k'a yira k'a fɔ ko européens bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu bila ka taa di Ukrainiens ma ani américains olu bɛ k'o kɛlɛkɛminɛn ninnu tilan bɛɛ minɛ k'a di Donbassikaw ma walasa ka se k'u yɛrɛ lakana n'a ye a ma dogo mɔgɔ si la wagati dɔ kɛra Russiw bɔra k'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ tiré ka bɔ centre ni ouest ninnu na genre ville minnu bɛ yen tel que Lviv ninnu ni Kiev ninnu genre c'est-à-dire centre ville ninnu ani ouest ville ninnu mais an bɛ bali min na dɔgɔkun kɔnɔna la an b'a mɛn k'a fɔ ko Russiw ka missile dɔ taara bin o ville ninnu dɔw kɛrɛfɛ donc a caman ye parce que Poutine ninnu y'a yira k'a fɔ ko américains bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu bila ka taa di Ukrainiens ma actualité bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko olu viselenba de don Russiw fɛ donc ni Russiw y'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn dɔw jiginna Ukraine kɔnɔna la u bɛ port dɔ la ou soit u b'u ka camp dɔ la an bɛ bali mun na missile bɛ taa jigin o yɔrɔ kan k'o kɛlɛkɛminɛn ninnu ci donc sisan a bɛna fɔ américains y'a faamuya k'a fɔ ko a tɛ ka nafaba di Ukrainiens ma olu bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu bila ka taa di Ukrainiens ma pour que ka se ka Ukrainiens armer au contraire a bɛ ka taa laban Russiw de bolo kɔnɔna la i n'a fɔ u ka président y'a fɔ cogo min donc o dun nafa t'o la o hukumu de kɔnɔna la peut-être u y'a décider ka jamana 40 fara ɲɔgɔn kan k'u fanga di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛkɛminɛnbaw bila ka taa di Ukrainiens ma walasa ka se k'u yɛrɛ lakana donc o côté la an bɛ se k'a fɔ hali n'u nana Russiw bɛ contrôle ta u bɛ sanfɛla maîtriser n'u y'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ninnu bɛ ka na donc u bɛ ka chemin de fer ci train siraw u ka camps terminal logistique ninnu c'est-à-dire u ka port ni fɛn ninnu u bɛ ka taa yen ka yɔrɔ camanw ci n'u sigara dɔrɔn k'a fɔ ko américains ye kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa ou soit u ka alliés dɔw ye kɛlɛkɛminɛnbaw bila ka taa dɔrɔn Russiw bɛ missile bila ka jigin u kan donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko ne fɛ réellement américains bɛ ka wari lacɛn de kɛ ani européens Ukrainiens tɛna se ka nin kɛlɛkɛminɛn ninnu utiliser Russiw contre la k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ gagner u contre la i n'a fɔ américains bɛ k'a fɔ cogo min caman de bɛ k'a yira k'a fɔ ko américains bɛ fɛ kɛlɛ in kuntala de ka janya walasa kɔngɔ ni fɛn caman ka mɔgɔw minɛ olu ka continuer k'u ka business kɛ sinon ne fɛ intérêt ba t'u ye o parce que Russiw yɛrɛ bɔra déjà k'a
yira k'a fɔ k'olu bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw minɛ a bɛ ka continuer k'a fɔ k'a bɛ miliyari don kɛlɛkɛminɛnw na franchement c'est aberrant. Bon déjà comme conférence in bɛ ka kɛ bi mardi don de jamana 40 u ka décision bɛna kɛ mun ye n'a sɔrɔ u bɛɛ bɛna jɛ à l'unanimité k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa n'a ko kɛra cogo min an b'o résultat fɛnɛ fɔ aw ɲɛna ne kɔni fɛ nin kɔni c'est voué à l'échec parce que déjà kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka taa laban aw juguw bolo kɔnɔ a tɛ ka kɛgoya hali bi a bɛ ka continuer k'a ka miliyariw fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛkɛminɛnw san ka o bila ka taa franchement a fɛnɛ bɛ se k'a ka avis fɔ an ɲɛna dans le commentaire est-ce que aw fɛ ça vaut le coup. Take your beat right from you. Bitch, I'm a dog. Down her wall. Raindrop.